Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good Selamat evening, Miss. datang. Hello, good evening, Bro Doni. Good evening, everyone. Welcome back to our class. Selamat datang kembali. Today is our second meeting. Ya, hari ini baru pertemuan kita yang kedua. Semoga branches yang lain juga bisa segera join dan menyusul kita ya. How are you all? Bagaimana kabarnya hari ini? How are you? I'm fine, good, Miss. I'm fine, good, Okay. Miss. Alhamdulillah. Alhamdulillah, I'm Bro Zainal is fine. fine, Bro Doni is fine, Cecilia also fine. Okay, I hope everyone's fine. Alhamdulillah. Okay, let me check. Ini ada berapa ya? There are 48 of us. Termasuk Sisvira ada 48. Semoga nanti branches yang lainnya juga bisa menyusul ya. Okay. Before we start our topic for today, sebelum kita masuk topik kita ke hari ini, ya, today's topic will be about hobby, tentang hobi. Sebelum kita masuk ke topik baru, apakah Bro and Sis ada pertanyaan terkait topik kemarin? Do you still have question for yesterday's topic about introduction, pertanyaan tentang perkenalan diri? Halo, Miss. Hello, yes, Bro Arif. Ya, kalau my family address me itu bisa diganti. Kalau my friend address me itu bisa. Bisa, boleh ya. Wow, Pilihannya kemarin ada my family address me atau my nggak friend address spesifik ya, me gitu. Ya, nggak spesifik siapa untuk yang keluarga manggil ya. kita? Betul, nggak spesifik untuk keluarga. Jadi boleh siapa yang manggil kita kayak gitu ya. My friend address me. Teman saya memanggil saya apa? Keluarga saya memanggil saya Oke, apa? Oke, oke, siap. nice. Thank you, Bro Arif. Atau Bro Ihsan ini? Well, what's your nickname? How can I Yes, call you? you can call me Ihsan. My family Oke, address me Ihsan. oke, Bro Ihsan. Thank you for the question. Branches Oke, yang thank lain you. ada. Oke, branches yang lain ada yang ingin ditanyakan dulu untuk topik kemarin? All fine, all clear? Oke, nanti sambil berjalan ya. Kalau misalnya memang ada Oh pertanyaan. iya, ada Sesvira, ada Oh satu yes, bro. yang membedakan antara kalau misalnya kita you can call me and you should call me. Oke, membedakan ya, can sama should. Mm-mm. Tuh, can sama should dua-duanya adalah modal verb namanya. Jadi itu yang membantu untuk kita memberikan informasi. eh, Modal verb itu adalah kata bantu bagi kata kerja. Can sama should. Kalau can, eh, makna katanya adalah Anda bisa memanggil saya apa? Bisa. Tapi kalau should, seharusnya Mm. memanggil saya apa? Jadi kayak kita memberikan arahan. Kalau misalnya kita I pakai see. should, jadi kita kasihnya arahan. You should call me Sisvira. Berarti Sisvira memberikan arahan kepada Bro and Sis, memanggil Sisvira aja. Gitu. Kalau you can call me, jadi kita tuh kasih pilihan. Bisa kok manggil saya Sisvira gitu. Tapi kalau Bro and Sis ternyata lebih nyaman manggilnya Miss Vira misalnya. Ya mau manggilnya Miss Vira. Oh ya udah manggilnya Miss Vira itu tidak ada masalah. But in this class, you should call me Sis Vira. Sis Vira mau jadi sis aja gitu ya. I want to be your partner, misalnya gitu. Nanya gitu ya. Francis panggilnya Okay, I you should see. call me Sis Vira. That's the difference ya. Ada pemaknaan dalam kalimatnya. Thank you. Ini Sis Vira berbicara dengan bro siapa ini bro? Aslim Ibrahim, And how can I call you? you can call me just Ibrahim. Oke, Bro Ibrahim. Nah, Okay. sekarang I know your name karena namanya Oppo di sini ya. Can I help you to rename yourself? Boleh Sis Vira izin ganti namanya, Bro? Di Zoom-nya? Is that okay, Bro Ibrahim? Can I rename it? Not yet, maybe nanti Boleh ya. Miss, excuse me. tidak perlu bantu? Atau hello? Sis Vira tidak perlu bantu, Bro? Bro Ibrahim? No need to? Oke. I Need, have Kalau I a need, question. I need your help. oke. Oke. Yes, who called my name and have question? Tadi siapakah yang ada pertanyaan? I'm Miss Doni. Oke, Bro Doni. Oke, Bro Doni. Kalau itu untuk
teman atau teman baik, teman dekat itu boleh pakai my family atau you can call me. Mana yang baiknya gitu? Pardon? Kalau untuk ke Teman, teman dekat ya? ya, nggak Terus umum gitu. ya nggak umum Tapi mau. pakainya you can call me gitu. Oh iya boleh, Kalau boleh. untuk forum gimana tuh, Miss? Kalau untuk Depan orang gitu, forum ramai. lebih formal gitu ya, lebih formal, boleh kok pakai you can call me juga bisa. Mau pakai you can call me bisa. Mau yang lebih formal lagi, you can address me gitu ya. You can address me as Doni misalnya, you can address me as Vira gitu ya. Ada memang bahasa-bahasa yang lebih formal untuk kondisi yang lebih formal juga. Tapi kalau call, misalnya you can call me itu boleh sama siapa aja, boleh dipakai. Oke, Karena Miss, thank you. Oke, thank you Bro Nani for the question. Kemudian, oke, Sis Anggia, business is business. Ya, bukan business, bukan bisnis, business. Oke, pertanyaan awal ya untuk membuka kelas kita. Karena kemarin kita sudah berbicara tentang introduction, now we're going to see atau masuk kepada topik hari ini will be about hobbies. Kemarin kita sudah ada kalimat-kalimat yang menjurus kepada hobi ya. Yes. My leisure time ya, I love to Sorry, I love drawing misalnya, I love to draw. Atau I love singing, I love to sing misalnya. Nah, hari ini kita akan lihat bagaimana cara kita bisa menyampaikan hobi. Kita Vira share screen dulu. Jika ada permasalahan dari slide ataupun dari audionya Vira, please let me know. Boleh kasih tahu Vira ya, takutnya ada gangguan sinyal. Oke, let's start. Our today's goal will be, hopefully, we are able to talk about our hobbies. Harapannya adalah kita mampu berbicara tentang hobi-hobi kita. Hope so ya. Oke, Francis. Coba Vira ada pertanyaan-pertanyaan sedikit nih. The first one, what do you do when you are bored? Apa nih, Francis biasanya ngapain? What do you do? Apa yang apa yang Anda lakukan when you are bored? Ketika Anda bosan. Vira tadi mendengar dari Sis Radna ya, sleeping. Oke. Yeah. Healing. Healing. Oke, what else? Watching drama Korea. Oh, watching Korean drama. Oke. What else? Swimming. Swimming. Singing. Ada Walking. walking. Oke, Shopping. walking. Apalagi strolling, Shopping. shopping, listening. Oke, playing. Yeah, there are so many things ya. There are so many things that you can do when you are bored. Ada banyak hal yang bisa Francis lakukan ketika bosan. Bored, bosan ya, bored. Kemudian ada lagi pertanyaan nih, Francis. Do you prefer indoor or outdoor activities and why? Apakah Anda lebih memilih ya, prefer itu preferensi, preferensi. Apakah Anda lebih preference atau lebih memilih indoor dalam ruangan atau outdoor di luar ruangan activities, aktivitas di dalam ruangan atau outdoor and why? Coba Vira randomly ya, Vira randomly. Welcome, Vira mau randomly picking orang-orang untuk menjawab. Sakinah, I can see Sakinah Amelia. Okay. Sakinah, do you prefer indoor or outdoor activities and why? Outdoor. Because I like outdoor. Happy. How many plants? You are happy because there are so many plants. I Yes. agree. Okay, thank you. How can I call you, sis? You're welcome. Sis Vira bisa panggilnya apa ini? Sis Sakinah, Sis Amelia? Amel. Oke, Sis Amel. Yes. Oke, Sis Amel. Oke. Coba Sis Vira cari lagi siapa ya? Let me hear from Bro Ali. Bro Ali? M Ali tulisannya. Hello Bro M Ali. Can you open your mic? Belum ada ya, belum bisa. Oke, coba how about Sis Intan.
Are you here? Belum ada juga ya. Oke, berarti Sis Fira lihat yang ini dulu, yang on cam dulu ya. Maybe from Sis Cantika. Sis Cantika. Sis Cantika Macy, do you prefer indoor or outdoor activities and why, Sis Cantika? Ada Sis Cantika? Oh, nggak bisa on mic. Sih, oke. Berarti Sis Cantika nggak apa-apa kalau mau share di ini ya. Mau share di chat ya. Oke, Sis Ovi. Sis Ovi Faradiba, hello. Mana ya, Sis Ovi? Halo, halo. Halo Sis Ovi. Halo Sis Ovi. Do Yeah. you prefer indoor or outdoor activities and why? Indoor because I don't like hot weather. Indoor because you don't like hot weather. Okay. Yes. Yeah, in I Indonesia, don't like the weather. it's always hot. Yeah, in Thank Indonesia. you, sis. Oke, Sis Ovi, thank you. Oke, Miss kita Vivo. not Vivo, it's Ovi. Oke. Ada question selanjutnya nih. Do you like online? Oh, nggak ada suaranya. Can you hear my voice? Ada. Ada I ya? can. Ada. Sis Imas belum connected audionya ya. Nah, bentar ya, kita bantu dulu. Bentar ya. Oke, thank you. Do you like online or offline gatherings and why? Let me hear from Bro Taufik. Bro Taufik, how about you, Bro Taufik? Do you like online or Prefer offline? indoor. I like indoor because playing games or makes a video. Oh, okay. So you like to work in indoor activities. Okay. How about online or offline gatherings, Bro Taufik? Online ya. Online atau offline gatherings. Gatherings itu berkumpul online like us right now, seperti kita sekarang, or offline gatherings, kumpul langsung gitu. Online rata-rata online sih. Oh, mostly Mostly of online. online activities ya. Oke, thank you, Bro Taufik. Oke, coba sekarang the last one. What is the best moment when you do your hobby? Let me ask Bro Misbah. Halo Bro Misbah. Halo Let Sis me Kira. let me know your hobby first. What's your hobby? My hobby is playing football. Okay, playing football. So, what is the best moment when you play football, Bro Misbah? Player. Apa ya artinya? Artinya, Ngegocek sih. oh, Ngegocek. Okay. How can we translate that in English ya? Karena ngegocek itu bahasa Indonesia banget. Apa ya bahasa footballnya apa sih, Bro? Melewati. Dribbling. Oh, Dribbling? You Yes. can dribble the ball gitu. when I dribbling the ball Okay. from my friend. Okay, when you can dribble the ball And the from your pass. friend. The best. Yeah, okay. I thought you want to say, Sis Fira kira Bro Misbah mau bilang, it will be the best if I can make a goal. Itu juga bisa ya. Ya. Oke. Thank you Bro Misbah. Terima kasih Brancis yang lain juga udah sharing. Sis Fira menunjuk secara randomly dulu tadi ya. Nggak apa-apa Bro Rudi, nanti dicoba. Oke, kita masuk ke lessonnya dulu Brancis ya. Let's start with the lesson. Ada beberapa cara kita untuk menyatakan hobi kita. Yesterday we learned to use I love. Ya, bisa pakai I love. Terus juga I like. Nah, ini ada beberapa cara. Yang pertama, the first one, Sis Fira. Tandai dulu ya. The first one here.
I like plus to do something. Somethingnya ini yang bisa diganti dengan aktivitas apa? Hobinya Brancis. For example, I like to do exercising. Exercising di sini artinya adalah Olahraga. olahraga, ya olahraga. Jadi bukan tugas atau PR. It's not exercising yang situ ya. Exercising di sini adalah olahraga. I like to do singing. I like to do shopping and so on. Aktivitas yang Brancis sukai. Itu ada. Kemudian ini kan bedanya nih ditambahkan to do ya untuk melakukan I like to do. Yang kedua tanpa to do dia langsung verb ing aja. I like plus verb ing. Sama seperti kita kemarin pakainya love di sini ya. Sama. Mau like, mau love, sama kita boleh menggunakan itu. Bedanya apa? Tingkat kita mau menyatakan tingkat kesukaan kita tuh kayak apa? Kalau love itu kan lebih tinggi daripada like gitu ya kira-kira. Kalau like suka, kalau love itu sangat suka. Kita mengartikannya seperti itu. I like hiking. What is of hiking, Brancis? Mendaki. Betul, mendaki. Ya, betul. Mendaki atau naik gunung. Betul ya, mendaki. Hiking the mountain. Kemudian the third one, kita juga bisa pakai I enjoy doing something ya ini yang kita ganti. I enjoy doing shopping, of course ya. Atau I enjoy doing exercising or doing sports misalnya. Bisa juga ya. Saya menikmati enjoy di sini. Saya menikmati melakukan apa? Jadi termasuk menyampaikan hobi Brancis. Yang keempat, we have I am keen on something. Somethingnya ini yang bisa diganti dengan hobinya Brancis. Keen on di sini tuh kayak tertarik gitu ya, sama seperti interesting, kurang lebih kayak gitu. I'm keen on reading. I am keen on writing poems misalnya. Saya tuh tertarik dalam menulis puisi misalnya. I'm keen on writing poems misalnya. Or the fifth, yang kelima, we have I am fond of something. Fond of sama keen on ini mirip sekali maknanya. Sama-sama menyatakan saya suka, saya menikmati gitu ya. I am fond of listening to music. Nah, somethingnya tinggal diganti oleh Brancis dengan hobinya. Before we start, coba Sisvira mau lihat dulu di chat, maybe you can share yours. Digunakan salah satu di antara yang ini untuk menyatakan hobinya Brancis. Boleh di chat ya, dikirimkan ke Zoom chat di sini. For example, Sisvira mau pakai I enjoy watching Korean drama. Misalnya ini contohnya Sisvira ya. Nah, terus Brancis, Sisvira tunggu contohnya. Boleh dikirimkan di chat ya, Sisvira mau lihat. Oke. Sisimada, I like teasing my friend. Oke. That's a hobby. Hobinya adalah jahilin temannya. Oke. I love cooking. Nice. I am keen on cooking. Oke. Kemudian I like futsal juga boleh ya. I like to do futsal lebih tepat. Oke. Kemudian I enjoy hanging out with my friends. Nice. I like swimming. I like shopping. Shopping. Oke, I like shopping. I enjoy reading books. I like singing. Ya. Like a singing. I like singing, tidak pakai karena singing di sini adalah verb, kata kerja bukan noun. Sorry. Ya, dihilangkan saja nya. Ya, Bro Ibrahim, nice. Wah, Sisira lihat dulu. I like gardening. I enjoy my life. Okay, that's nice. I like watching drakor. Okay, I am keen on making Yes. Oh. I like playing the cat. I like playing with the cat. Kalau kucingnya dimainin nanti dia marah ya. I like playing with the cat. Saya suka bermain dengan kucing. Itu ya maksudnya ya. Kayaknya ya. Oke. I like singing. I like traveling with friend. I like swimming. Ya, tidak perlu pakai nya di sana. Tidak ada partikel ya. Tidak ada. I like swimming langsung. Tidak ada partikel di sana. I like swimming. Kemudian swimming M-nya double ya, Bro. Bro Zainal sama si Bro Iwana ya. Swimming M-nya double. I like listening music. I love traveling. I enjoy doing hiking of nature because nature lovers. Oh, you are nature lovers, Bro Doni. Okay. I enjoy doing playing music. Okay. I enjoy
playing music. Dipilih salah satu ya. I enjoy doing music atau I enjoy playing music, Sis Email. I like traveling, I like shopping, I like yoga with my friend, and so on. Yeah, I see so many example. Kalau yang Sis Fira lihat, mostly Bro and Sis sukanya menggunakan I like atau I enjoy. I like touring. You like touring? Okay. I like Korean drama. Okay. I like playing football. Volleyball. Oh, oke, Sis Amel, I like nice to meet you. Oke. Kalau misalnya mau bikin kalimat kayak gini, I like meeting you. Saya suka bertemu Brancis. Tapi jangan lupa di sini kita lessonnya adalah menyatakan hobi. Apakah hobi bertemu dengan Sis Fira? Kayaknya bukan hobi ya. Tapi kalau misalnya kita menyatakan saya suka sesuatu, itu kita bisa pakai I like. Kalau di sini kita lagi belajar menyatakan hobi. I like doing something. Saya suka melakukan sesuatu. I enjoy playing music. Oke, very nice. Thank you everyone for the examples. Terima kasih atas ini contoh-contohnya. Oke, I'm fond of fishing to the sea. Fishing in the sea. Ya, ini ada beberapa yang bisa bergunakan untuk menyatakan hobinya. Sekarang kita lihat ada box of vocabulary. Box of vocabularies dari aktivitas-aktivitas hobi yang common. Tapi ada banyak hobi-hobi lainnya yang tidak tertulis di sini. Ini hanya beberapa yang common aja ya. I'm going to read it. Dan Bro and Sis boleh if you want to unmute yourself sehingga Sis Fira bisa dengar apakah Bro and Sis membacanya sudah tepat atau belum, sudah benar atau belum. Boleh di-unmute. You can repeat after me. Boleh diulangi setelah Sis Fira. The first one here we have reading books. Reading book. Reading books. Reading book. Of course, ya, reading books. Reading books. Different section and reading. Ya, reading. Reading. Oke, kita lanjut ya. Next, continue to the next one. Dancing. Dancing. Okay. Next, continue. We have singing. Oke, mendengarkan musik. Kalau mendengarkan musik adalah listening to music. Kira menandai satu. Ini listen. Ya, jadi bukan listen. T-nya dibaca sangat smooth, sangat halus. Jadi listening. Listening. Coba, boleh dengarkan Sis Fira lagi? Bukan listening, tapi listening. Bukan T-nya jangan dibaca. T-nya jangan dibaca. Olah-olah T-nya tidak ada. Listen. Nice. Oke. Lanjut. Selanjutnya we have musical instrument. Musical instruments. Oke. Kita lanjut yang selanjutnya. Learn a language. Yes. Ternyata suaranya jadi nggak jelas karena banyak suaranya ya. Oke, kalau begitu I need your help too. Kalau misalnya mau mencoba membacakan, coba bacakan satu kali aja. Jadi Sis Fira bisa mendengarkan
suara-suaranya Brancis ya, biar nggak ketutup. Jadi only one time nanti Sis Fira akan dengarkan apakah ada yang keliru. Ya. Oh, sebelumnya ada Sis Foni, ada yang ingin disampaikan? Sis No, I Foni. will try to read the Oh, you want- vocabulary. Oke. Sis Fira akan bacakan, nanti Sis Foni bersama dengan yang lain bisa repeat after-nya. Biar nanti Sis Fira dengar semuanya. Oke? Okay. Asik. Oke. Next one we have shopping. 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 This one easy karena kayaknya semua orang hobi shopping. Oke, kemudian jalan-jalan we have traveling. Traveling. Yes. Oke. Mendaki we have hiking. 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 Sama seperti kita bilang hi. Jadi tinggal dibahas hi Hiking. tambah king. Hiking. Hiking. Oke. Kalau bersepeda ini gimana bacanya? Cycling. Ya, this one bersepeda adalah cycling. Yes. Jadi C-nya dibaca S ya? Ya, depannya dibaca seperti cycling ya. Cycling. Cycling. Different cycling and riding. Okay, what is ada yang ditanyakan, what is the difference between cycling and riding? Yes. Kalau cycling ini, yang cycling ini khusus bersepeda. Nggak bisa naik motor kita namakan cycling karena diambil dari kata bicycle, cycling. Tapi kalau riding artinya mengendarai. Riding itu mengendarai. So you can say mengendarai kuda, riding a horse. Mengendarai motor, riding a motorcycle. Nah, itu riding. Oke. Thank Ada you. tadi? Oke, nice. Kemudian, yes, ada tadi yang memanggil Sis Fira? Ada? No? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini dia. Siapakah ini? Who's calling my name? Can you please maybe raise your hand? Biar Sis Fira bisa tahu siapa yang ingin bertanya. Kalau ada ing di ujungnya, itu artinya sama nggak? Yang manakah itu? Which one? Yang mana Sis Catherine? Yang Catherine tanya yang Singing. Pardon? Yang ada ing di ujungnya, Sis. Yang ada ing di ujungnya, kenapa? Pertanyaannya gimana? Artinya sama nggak sama yang nggak ada ing di ujungnya? Oh, ya betul. Kalau dalam bahasa Indonesia kita punya imbuhan. Di imbuhannya di kalimat ini, ya itu ditambahkan ing di ujungnya, menyatakan itu sebuah aktivitas. Kalau kita tidak tambahkan ing di ujungnya, kita lihat ya, ini kata dasarnya adalah read, adalah membaca. Ini kata dasarnya dance. Dance adalah tarian, sebuah noun, kata benda. Sing juga, singing, kata benda sing. Ya, sing. Ya, sing itu bisa kata kerja, tapi dia mengatakan sesuatu yang aktivitas yang sedang dilakukan. Ketika kita mau membicarakan tentang hobi, ya, sekira tadi kita ngeliat rumus dulu ya. Ketika Bro Ansis pakai like, enjoy, keen on, fond of, love, itu semua kata kerjanya kita tambahkan ing di ujungnya. Kata kerjanya yang ditambahkan dengan ing. Kata kerjanya ditambahkan dengan ing. Tapi kalau misalnya tadi football, I like football. Tidak bisa menjadi I like football. Tidak bisa ya. Karena football adalah noun atau kata benda. Jadi kalau misalnya mau ditambahkan verb di sana, kata kerja jadinya I like playing football. Itu. Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya Sis Catherine adalah artinya sama aja atau enggak? Dia kalau misalnya memiliki kata dasar yang sama, artinya sama. Bedanya ada yang dia berfungsi sebagai kata kerja aja, ada kata kerja yang verb ing. Gitu. Oke, kita lanjut. Bro Zainal ada pertanyaan? Zainal?
Can you please Itu unmute yourself? Bro Zainal boleh unmute dulu? Siswira nggak bisa mendengar suaranya. Oke. Iya, Miss. Mau bertanya nih. Yes. Katanya kalau misalkan kita pengen lancar bicara bahasa Inggris, kita harus sering nonton komunikasi bahasa Inggris ya? Bener nggak sih? Oke, Siswira akan menyimpan jawabannya di akhir ya, Bro Zainal ya. Oke. Kita masih ada vocabularies yang mau dibaca dulu. Jadi pertanyaan tips, triknya Siswira taruh belakang, oke? halo. Oke. Oke. Who's this calling? Apakah Sisuli? Are you going to apakah akan bertanya tentang vocabularies-nya? Halo, Sisuli. Oke, kita oke. Nanti ya, kalau ada pertanyaan di luar vocabularies, kita di akhir. Kita mau ke vocabularies dulu. Oke, Bro Misbah ada pertanyaan tentang vocabulary? Ada. Oke, sure, silakan. Kalau misalkan untuk menyatakan saya suka atau saya gemar belajar bahasa seperti ini betul atau tidak? Coba. I enjoy doing learning a language. Oke, itu yang tadi Sisvira mention di chat ya, waktu Sisvira baca ya. I like doing. Oke, sementara Brancis boleh di mute dulu, biar suara Sisvira terdengar dengan jelas ya. I like doing learning tadi ya pakainya ya. Learning language. Kita coba ya. I like doing learning language. Sisvira mau meng-highlight dua kata. Ada doing, ada learning. Dua-duanya adalah verb. Dalam kalimat bahasa Inggris, tidak boleh ada dua verb dalam satu kalimat. So, Bro Misbah harus memilih satu. Mau pakai I like doing language atau I like learning language. Bedanya, kalau doing ini kan harus artinya melakukan sesuatu. Kalau learning artinya belajar. Kira-kira lebih tepat yang mana kalau berkaitan dengan bahasa, Bro Misbah? Learning. Learning. Betul. Learning. Jadi Bro Misbah harus eliminate satu verbnya. Learning. Jadi Learning. I like learning language. Ini baru tepat. Doing-nya tidak bisa dipakai, tidak bisa dalam kalimat yang sama. Ya, apakah jelas? Jelas. Tapi tadi contohnya yang sebelumnya I enjoy doing shopping. Itu berarti ada. Ya, beda dia ya. I enjoy doing shopping. Ini tuh aktivitas yang dilakukannya itu berbeda. Makna kalimatnya beda gitu ya. I enjoy. Saya menikmati melakukan belanja gitu. I enjoy doing shopping. I like. Itu bedanya adalah ketika ia pakai enjoy, dia bisa pakai doing. Tapi kalau pakai I like, coba ya, nggak ada ya. I like to do. Berarti kalau mengekspresikannya pakai enjoy bisa dua verb ing berdempetan sekaligus. Karena ada salah satunya namanya menjadi gerund. Ini namanya verb, ini namanya gerund. Jadi di next meeting kita mungkin akan ketemu yang menjelaskan. Dia fungsinya dalam kalimatnya berbeda. Tuh, Bro Misbah. Jadi dia bukan sebagai verb. Kalau tidak pakai doing itu I enjoy shopping itu gimana? Kurang masuk atau gimana, Miss? Boleh juga I enjoy shopping. Kita mau menyatakan saya menikmati melakukan shopping. Ya, itu kalau doing-nya ini tuh cuma mau melakukan penekanan sama aktivitas yang suka dilakukan. Gitu aja. Penekanan ya di sini ya. Mau nggak pakai juga it's okay. Ini hanya contoh. Oke, nice. Terima kasih atas pertanyaannya. Brancis, kita lanjut. Kalau nggak pakai going itu kan apa itu? Going kenapa? What happened with going? Kalau dia apa namanya? I enjoy going shop, nggak usah shopping, gimana itu, Miss? I enjoy going gitu ya. I enjoy doing shop. Oh, I enjoy doing shop. Nah, itu yang nggak bisa. Ya, nggak bisa, kenapa? Karena ketika kita mau menyatakan hobi, we need the verb ing. Kita tetap butuh verb ing bentuknya.
Jadi dia pakai ing. Oke, Francis Sisvira izin lanjutkan dulu ya. Kita akan baca vocabularies-nya dulu secara cepat. Mungkin yang setelah ini Francis bisa baca mengulangi setelah Sisvira tapi dalam kondisi di mute dulu. Oke, di mute dulu biar kita bisa lebih cepat ya. I need your help to mute yourself. Sisvira izin mute dulu. Nanti kalau ada pertanyaan baru kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Kita lanjut. We have exercise. Di sini artinya adalah olahraga adalah exercise. Exercise. Kemudian exercise. Kemudian menggambar adalah drawing. Drawing. Next, selanjutnya kita ada mengoleksi perangko. Kayaknya nggak tahu ya, zaman sekarang orang masih mengoleksi perangko atau enggak. Tapi ini adalah salah satu hobi yang common di luar negeri terutama ya. Collecting stamps. Collecting stamps. Oke, ya boleh di mute ya, Brancis ya, biar Brancis yang lain bisa mendengar suara Sisvira dengan lebih jelas. Kita lanjut dulu bermain games. We love playing games. Playing games. Selanjutnya memasak, kata dasarnya adalah cook. Cooking. Kemudian berkebun. Berkebun we have gardening. Gardening. Kemudian bermain game papan. Maksudnya game papan itu permainan yang bukan di HP, yang bukan di layar ya, yang bukan di layar tapi pakai papan. For example like Monopoly atau apa lagi ya? And so on. Nah, itu adalah ular tangga juga ya. That's playing board games. Kemudian ada berjalan kaki. Tadi Sisvira ada yang mendengar ya, hobinya berjalan kaki atau ketika bosan berjalan kaki, walking. Kemudian we have menulis cerita, writing stories. Yes. Kemudian memancing, we have fishing. Kemudian we have fotografi ya, fotografi ini kan hobi foto ya. Jadi for example you want to use fotografi. Ketika Brancis mau pakai fotografi, Brancis bisa bilang I like doing photography misalnya gitu. Atau I enjoy doing photography. Kemudian berenang ya, we have swimming. Lihat ya, ini M-nya ada 2 ya Brancis ya. Swimming. Bacanya swimming. Kemudian nongkrong. Nongkrong itu apa? Hangout. Sering kita pakai ya Brancis ya, hangout ini. Hanging out. Jadi boleh hanging out, boleh hangout ya. Hanging out with my friends atau hanging out with my best friends. Kemudian yang terakhir ada melukis, ada painting. Dari vocabularies ini, yang mana kira-kira yang masih sulit untuk dibaca, Brancis? Mau kita tandai terlebih dahulu? Ada? Photograph, Miss. Pardon, yang mana? Olahraga, Miss. Olahraga. Fotografi ya? Oke. Yang fotografi sama yang olahraga ya. Fotografi adalah fotografi. Fotografi. Yes, fotografi. Kemudian olahraga. Olahraga adalah exercise. Nice, exercise. Bersepeda. Bersepeda. Yes. Cycling. Ya, betul. Cycling. Oke, itu ya. Ada lagi Francis yang masih sulit untuk dibacakan? Memancing itu fishing ya? Memancing, fishing. Atau fishing. Ya, dibaca fish seperti kita baca ikan biasa. Fish adalah ikan. Fishing berarti mengikan, memancing ikan ya. Fishing. Oke, nice. Ada lagi, Francis? Clear? Alat musik. Oke, alat musik. Oke, musical instruments. Musical instrument. Yes, good. Musical instrument. Yes, ada lagi?
Musical instrument. Menulis cerita, Miss. Menulis cerita, we have writing. Writing stories. Writing stories. Ya, writing. W-nya halus aja. Jadi kita nggak usah kayak mau bilang huruf W itu nggak usah. Jadi writing. Writing. Nggak ada langsung huruf R. Writing stories. Writing stories. Writing. Sure. Okay. Great. Hangout. Nongkrong. Hang out. Hang out. Belajar bahasa. Belajar bahasa. Belajar bahasa. Learn a language. Learn a language. Learn English language. Oke. Nice. Terima kasih, Brancis. Bentar, saya Vira lihat dulu. Oke. Kemudian kita akan lihat ya. Of course, kita tidak ada topik lain selain kita akan practice. So, I'll give you some time to share yours. Sis Vira akan coba, Bro and Sis yang belum Sis Vira temui kemarin ya. Semoga Sis Vira bisa ingat. Yang mau sharing tentang hobinya, boleh raise hand. Silakan raise hand, Bro and Sis. Sis Vira akan lihat ya. Yang belum Sis Vira kenal kemarin. I remember that I heard Sis Samada. Jadi Sis Vira coba ke Bro Ihsan dulu ya. Bro Ihsan, I think this is today, baru hari ini bukan Bro Ihsan? Kemarin Yes. Sis Vira berkenalan sama Bro Ihsan ya? Oke. Nah, tapi nggak sempat. Udah raise hand tapi Sis Vira belum sempat pilih ya. Yeah. Oke, Bro Ihsan. Bro Ihsan, maybe you can introduce yourself a little bit. Boleh perkenalan sedikit, kemudian masuk ke what is your hobby? Okay, sis. Hello, partner. My name is Arif. My family address me Ihsan. I come from Padang. Then now I live in Batam. Okay. Okay, and then my hobby is watching video in YouTube. Okay. And then what? Yeah, thank you, Bro Ihsan. So, Okay, thank you. from Padang and your hobby is watching YouTube. Okay, nice. Sampai itu dulu ya. Sis Vira pertanyaannya adalah, what is your hobby? Jadi, boleh perkenalan dulu, baru kemudian what is your hobby? Kemudian, thank you, Bro Ihsan. Very nice to talk to you. Oke, Bro Zainal kemarin sudah berkenalan belum ya? I forgot. Belum, Miss. Really? Okay. Yes. Bro Zainal, it's your turn. Okay. Hi, Father. My name Partner. is- Kalau father Oh iya. Hi, ayah. Father. Ya, hi, Father. Hi, partner. Hello. My name is Jainal Abidin. I am from Tangerang. My hobby is reading book. Oh, okay. My hobby is reading books. Thank Okay, you so much, Miss. Thank you, Bro Zainal. Very nice to know you. Kita lanjut ya. Next to Mr. Fun. Sis Vira ingat Mr. Fun kemarin raise hand tapi belum Sis Vira tunjuk ya. Yeah, betul. Okay, it's now your turn. Mother introduce myself dulu ya. Yes, sure. Hi partners, my name is Mr. Fan. My family address me Ucok. Okay. I'm from Belitung, Bangka Belitung, and now I live in Farai Kediri. I spend my leisure time by reading book, and I am also a teacher. My big dream is going to Makkah and Madinah, inshallah. Amin. Okay. Oh, Yes. thank you. Oh, this is Bro Fan who's now in Kampung Inggris, Bro Fan? Yes. Oh, okay. Why are you Speaking joining? partner. Oh, really? Why are you joining my class?
Ini Siswira belajar sama tutor ya. Ini tutor TPS. No, I'm not tutor. Oh, you are not. Oh, you are not. But you are Yes, working in Pare Kediri. yes. I see. I'm stay at Tarik Diri, Oh, I see. but Okay. I'm not tutor. Oh, you Sis. are not tutors in speaking partner. Yes, Oh, Mara. okay. Yes, Oh, okay it's then. very good. Thank you. Okay. Thank you. Very nice to meet you, Bro Fan. Is that okay Okay. if I call you Bro Fan? Is that okay? Yes. Oke, terima kasih. Thank you very much. Kita ya. Let's hear from Bro Rudi Ahmad Fauzi. Let's try, Bro Rudi. Ayo, pasti bisa. Let's go. Halo guys, jangan ketawa ya guys. Enggak apa-apa. Ayo, silahkan. Ya, hai partner. My name is Rudi Ahmad Fauzi. My family address me Mantri Rudi. I am from Tasikmalaya and now I live in apa ini tuh? Live in di mana kotanya? I live in Tasikmalaya. Tasikmalaya. Oke. Yeah. I feed my listen team by lupa lagi. I spend Apa my ini? leisure time. Bro Rudi menghabiskan waktu luangnya ngapain? I spend my leisure time by dengan hiking. hiking. Oke. Yeah. By hiking. And I also Bro berapa ya? Rudi sekarang student atau employee, mahasiswa atau pekerja atau apa? Pekerja, work. Oh ya, I'm a worker. Boleh, I'm a worker. My dream is language English. Oke. Your dream is to become rich. Oke, amin. Thank you, Bro Rudi. Nice. Oke, terima Thank you kasih. for trying. Nice, Bro Rudi. Kita ke sebelahnya ya. Wah, ini gimana sih Siswira manggilnya? 3, 5, 6, 5, 6, 9. How can I call you? Can you please rename yourself? Siswira belum bisa panggil, Siswira geser ke sebelah dulu ya. Waode Caca. Sis Caca? Is that you? Yes, yes. Okay. Maybe you can introduce yourself a little bit, baru you can tell me your hobby. Sorry ya, ma'am. Sorry ya, sis. Saya masih agak nggak terlalu lancar. No worries. Silakan. Hi, Ada partner. teman. My name is Waade Anissa Ramadhani. My family address me Caca. Open I'm cam. from Tanjung Pinang. Apa ya? Okay. You are Oh from ya. Tanjung Pinang And now what and is now I live in Penyengat. okay. And My what hobby playing volleyball. playing volleyball. Udah deh, itu Okay. aja. Okay, thank you Sis Caca. Yeah, Tanjung thank you, Pinang ya. sis. Yeah, it's close to Palembang. I have my uwa in Tanjung Pinang. Thank you Sis Caca. Kita geser ke sebelahnya ya. Sis Anggia Susanti. Sepertinya Sis Fira belum berkenalan dengan Sis Anggia Susanti. Hello. Hello. Hi guys, my name is Anggia Susanti. I'm from Tangerang and my hobby is listening to music and scrolling social media. Thank you. You all Thank my you. partners. Thank you, Sis. Can I call Sis Anggia? That's your nickname? Oke, terima kasih Sis Anggia. Kita coba ke Bro Israt Akbar. Am I right? Apakah betul? Oke.
Hi, sis. Hello. Hello. Good evening, sis and bro. My name is Israr Akbar. You can call me Akbar. I live in Payakumbuh, West Sumatra. I come from Padang. My hobby is traveling, watching movie, and hiking. My big dreams in join scholarship in Europe. And glad to know all my partner. Thank you. Oke, thank you, Bro Akbar. Amin. In Europe ya, amin, amin. Oke, Bro Akbar, terima kasih. Nice. Sisira mau kasih feedback dulu sebelum kita lanjut ke Brancis yang lain. Ketika Brancis mau kasih tahu hobinya ada banyak. Nah, kalau dari tadi kita pakainya my hobby is ya. Hobi saya adalah apa? Nah, ketika kita mau pakai my hobby is, berarti ngomongnya cuman satu hobi aja. My hobby, Sisira ketik di chat Zoom ya. My hobby is singing, misalnya. Kemudian, kalau misalnya Bro Ensis mau kasih tahu hobinya banyak tadi kayak Bro Akbar ya. My hobbies are singing, drawing, and dancing misalnya. Lebih dari satu. Ketika hobinya Bro Ensis mau yang disampaikan itu lebih dari satu, pakainya my hobbies are. Itu menyatakan pluralisme atau majemuk gitu ya. Lebih banyak, bukan hanya satu gitu. Nah, itu feedback dari Sisvira boleh dipakai ketika Bro Ensis mau ngasih tahu hobinya. Kita lanjut ya. Nice. Oke. Sebelahnya Sis Rita Sofiani. Silakan. Hello everyone. Can you hear me? Hello. Yes, we can hear you. Okay, first of all, my name is Rita Sofiani. You can call me Rita. Okay, I live in Batam. I'm sorry, I live in Tanjung Pinang and I stay at Batam. I boarding house. Oh, okay. Yes. I spend my leisure time by watching movie, just like that, and sleeping. Okay, my big dream is I want to be millionaire. I wanna be a millionaire. Oke. Bukan millionaire. Millionaire cuma punya jutaan, billionaire. Kalau billionaire punyanya miliaran. Oke. Okay. Thank you, Sis Rita. Very nice to meet you. Selanjutnya, oke, sebelahnya ada Sis Ariska. Sis or Bro Ariska. Halo, Miss. Halo, boleh introducing-nya lebih singkat ya, briefly, kemudian kasih tahu hobinya apa, in your hobby. Okay, good evening, partners. My name is Ariska. You can call me Ariska. I'm from Semarang. Now I live in Bogor. I love watching film. Oh, That's all. thank you, Sis Ariska. You love watching film. Nice. Terima kasih. Nice. Kita ke sebelahnya dulu ya. I can see Sis Intan. Sis Intan, it's now your turn. Hi. Hello. Hello guys. My name is Intan. You can call me Intan. I'm come from Pekalongan. For now, I stay in Yogyakarta. I'm fresh graduate, and my hobby is watching Korean movie. Watching Korean movie. Okay, thank you, Sis Intan. Very nice to talk to you. Sebelahnya ada Sis Wiwi. Hello, Sis Wiwi. Is this my first time talking to you? Kayaknya iya ya. Baru pertama kali Sis Vira ngobrol ya. Boleh di-unmute dulu? Oke, silakan. You can introduce yourself briefly, secara singkat ya. Partner, my name is Dwi. My family address me Wiwi. I'm from Central Java and now live in Tangerang. I love cooking. Oh, oke. Thank you, Sis Wiwi. Nice. Kita geser ke sebelahnya ya. Sis Erlin Novia. Hi, Miss. I'm Bro. sorry, bro. Yes, please. Okay. Hi guys. My name is Erlin Novia Putrawan. You can call me Erlin. I come from Lombok and I live now in Batam. I enjoy doing traveling. My big dream is I want to go to Mecca, Medina. Maybe that's all.
Thank you. How can I call you, bro? Sorry. What's You your can call nickname? me Erlin. Okay, Bro Erlin. Thank Okay, you, Bro thank you. Erlin. Nice. Okay. Sebelahnya I can see Sis Nunu. Sis Nunu, it's now your turn. Hello. Good evening, guys. Hello. Hello, Good my evening. Yes, my name is Nunu. I am live in Tangerang, and I am employer. My You are an hobby is employee? listening. Yeah, my hobby is listening to music. Okay. Thank you, Sis Nunu. Thank you, sis. Nice. Ya, terima kasih. Sebelahnya I can see Bro Zul. Let's go, Bro Zul. Hi everyone. Hello. Hi sis. It's very nice to meet everyone here. Let me introduce myself. My name is Jewel. Actually, currently I'm living in In where, Pardon? I cannot hear you. Oh, Semarang. Okay. yeah. But again, so most of the time, my leisure times, I used to, because I love music and I love singing a lot. Okay. So when it comes to like what makes me happy with the hobbies, yeah, I think the satisfaction is very there. I mean the passion. So yeah, I just love singing a lot. I mean like even though the voice Okay. is not there, but yeah. You love singing. Okay, we have singer in our class. That's nice. Thank you, Bro Jul. Thank you, partners. Thank you. Kita geser dulu ya. Ke selanjutnya Sis Nanin. Halo, Sis Nanin. Oh, I'm sorry. Hi, bro and sis. My name is Hello. Nani. Hello. Hello. Yeah, we can hear you. My Go name on. is Nanin. I'm from Malang. I'm entrepreneur. My hobby is gardening. Oh, okay. Thank you, Sis Nanin. Oke, kita ke sebelahnya Sis Nanin ada yang raise hand juga ini pengguna Zoom. How can I call you? Gimana Sis Fira memanggil ini? Oke, halo. Do you know that your name is pengguna Zoom? Oke, tahu ya kayaknya ya. Silakan. Hi, my name is Nazla. I'm from Karawang. My hobby is memorizing Quran. Okay. Please tell me your name. Can you please tell me your name? How can I call you? Nazla. Nabila. Nazla. Oh, Sis Nuzla. Nazla, sis. Nazla. Oke, terima kasih Sis Nazla. Thank you. Kita ke sebelahnya ya. Sis Yesi. Sis Yesi, let's go. Halo sis, Hello. jelas nggak sis? Yes, we can hear you clearly. Go on. Halo guys, my name is Yesi Christina. My family address me Yesi. I'm from Pekanbaru and now I live in Jakarta. I spend my leisure time by traveling and my hobby is singing. Oke, thank you Sis Yesi. Is that okay if I call you Sis Yesi? Oke, terima kasih Sis Yesi. Kita ke sebelahnya ada Sis Indah Damayanti. Sepertinya Sis Fira udah ngobrol sama Sis Yanti ya? Kemarin ya? Am I right? Oh, belum ya? Berarti Sis Yanti yang lain. Oke. Let's go Sis. Belum. Hello everyone. Hello. My name is Indah Damayanti. You can call me Indah. I'm from Tegal. Now I live in Semarang. My hobby is watching movies. Thank you. Thank you, Sis Indah. Terima kasih. Ke sebelahnya ya, ada Bro Doni. Let's go, Bro Doni. Okay, hello everyone. My partner. Hello. My name is Doni Asdar. I'm from Jambi and live in Bandung. And my hobby is hiking and content creator and photography. Yes. Okay. Thank you, Bernie. Your hobbies are hiking, taking apa tadi? Photography and
content creating ya. You are a Yeah. content creator. Oke. Yusfira tunggu konten kelas kita ya. Oke, kita sebelahnya ada Bro Rahmat, I think. Bro Rahmat. What happened with Bro Paslin? Bro Paslin, what happened, bro? Silakan, bro. Oh, Bro Ibrahim. Ya, Bro Ibrahim ya. Bro Ibrahim belum raise hand soalnya. Iya, kita Siswira pilih yang raise hand dulu ya. I want to introduce myself. Hello, partner. My name is Paslin Ibrahim. You can just call me Ibrahim. And in my free time, I prefer reading anything, watch live football broadcast, and sometimes I sing in one karaoke app. So currently is car audio technician. Oh. I'm used to walking abroad, but have never been to Australia. This is my dream, my big dream, going to Australia. I see. You have worked with foreigners? Did you mean so? Oh, Yes, you have never? Or you have ever? Ever. Oh, you I have have- worked with foreigners, but you have never been abroad. No, I never going to Australia. I see. Oke, thank you, Bro Ibrahim. Terima kasih. Nice. Mama. Erden? Erden? Tadi suaranya agak hilang, Sisvira tidak bisa dengar ya. Kita coba ke Bro Rahmat dulu. Nanti Bro Ansis yang lain belum berkesempatan, kita bertemu lagi di kesempatan selanjutnya ya. Bro Rahmat, let's go. Okay, sis, thank you. Hi, partner. My name is Rahmat. You can call me Rahmat too. I'm from Purwokerto, Central Java. I know I live in Citayam, Depok. Oh, I love exercise, like running, football, badminton, and I'm also a worker. Glad to know you all. thank Thank you, you, sis. Bro Rahmat. We're close. I'm in Depok too, near UI. Terima kasih, Bro Rahmat. Nice. Thank Thank you. you. You're welcome. Thank you. Nah, Sis Fira want to say sorry ke Sis Melia, Sis Zafira, Sis Rika, and Sis Amel. And then Sis Simada tadi kita belum sempat ya, Bro Taufik also. We ran out of time. Kita sudah kehabisan waktu. 1 jam sangat cepat berjalan di kelas kita ya. But before we finish, sebelum Sis Fira finish, tadi mau menjawab dulu pertanyaan Bro Zainal. Untuk masuk ke tips and triknya tadi ya. Apakah betul kalau misalnya mau belajar bahasa Inggris itu harus apa tadi, Bro? Harus sering-sering lihat percakapan atau film. Nah, harus sering-sering ya, betul. Memang kuncinya in learning English harus sering-sering kena exposure bahasa Inggrisnya. Halo, Bisa sis. dari Exposure. Exposure itu berarti paparan ya. Berarti Bro and Sis kalau mau belajar bahasa Inggris you need to expose yourself with English. Bisa dari movie you watch, film yang Bro and Sis tonton, the music you listen to, lagu-lagu musik yang Bro and Sis dengar, from the news you watch ya, dari berita yang Bro and Sis tonton ataupun dari yang dibaca, buku and so on. Ada banyak source-nya. Bahkan dari TikTok juga Bro and Sis bisa kena exposure bahasa Inggris ya. Bahkan ada settingan handphonenya yang pakai bahasa Inggris misalnya. Itu juga udah exposure bahasa Inggris. Jadi paparan bahasa Inggrisnya memang harus lebih maksimal ya, lebih banyak untuk membiasakan jatuhnya kita menjadi familiar. We feel familiar with English. Lebih familiar dengan menggunakan bahasa Inggrisnya. Nah, selain itu, you can also do self-talk. Self-talk itu adalah berbicara dengan diri sendiri using English, pakai bahasa Inggrisnya. Jadi ada banyak tips and triknya. Kalau dari Sis Fira meyakini bahwa exposure atau paparan bahasa Inggris itu bisa membantu Bro and Sis dalam memahami atau mengenali kata-kata bahasa Inggris. Jadi kita lebih sering mendengar, sering dipakai, semakin sering kita makin bisa kita menangkap di dalam memori otak kita. Jadi ada banyak cara.
Ya, kalau kita sekarang exposure kita nih, kita adalah 1 jam setiap hari ya. Berarti ketemu sama Sis Vira 1 jam setiap hari weekday. Berarti itu exposure minimal kita nih, Francis. Nanti Francis bisa meningkatkan exposure-nya masing-masing dengan di luar dari kelas. Example dengan itu tadi. Tadi Bro Rosid ya, Bro Rosid kasih tahu nonton film, betul, to watch. Misalnya Francis yang tadi hobinya mendengarkan lagu, listening to music, listening to English music. Kita pakai lagu-lagu bahasa Inggris juga, ada banyak pilihannya gitu ya. Apakah menjawab Bro Zainal? Oke, Miss, thank you. Oke, thank you. Terima kasih, Miss. Ada lekah lagi yang ingin. Yes, hello. Do you have questions, Sis May? No, thank you. Oh, thank you. Oke, terima kasih. Sis, Kalau begitu, halo Sis Vira, itu kalau berapa kata idealnya kita bisa menghafal agar kita bisa lancar bahasa Inggris ya? we cannot count the words. Kita tidak bisa menghitung berapa jumlah katanya. Sis Vira baru bisa bilang tadi aja, we cannot count the words. Sudah 6. Baru 1 kalimat pendek. Kalau misalnya itu tidak ada minimal, tidak ada maksimal. Tapi tentunya semakin banyak, it could help you. Makin banyak kosakatanya, makin komprehensif Bro Ansis bisa membuat kalimat. Jadi sama kayak kita tahu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kita tahu ada bahasa-bahasa lain selain pintar. Kita tahu pintar nih, tapi ada kata lain dari pintar, we can use cerdas. Gitu misalnya. Atau dalam kata menjelaskan ini, dia bisa menggunakan bahasa-bahasa lain yang menjelaskan fenomena yang sama misalnya. Itu kan bisa memperkaya kalimat kita. Jadi nggak ada, kira mau bilang minimal 1000, ya nggak bisa ya. Karena lebih dari 1000 lebih baik. Oke, Bro Taufik, apakah terjawab? Oke, thank you Sis Vira. Oke, thank you. Ada lagi ingin ditanyakan, Francis? Oke, nih Bro Van ya, bicara dengan diri sendiri with English to practice your English. Betul, self-talk. Sis Vira juga sehari-hari menggunakan bahasa Inggris pada diri sendiri. For example, when I want to do something, ketika Sis Vira mau pakai sesuatu, oh iya lupa, I forgot to take my notes misalnya. Lupa, nah, itu pakai bahasa Inggris disuarakan aja Francis ya. Kalau misalnya udah ada kosakatanya disuarakan, dipakai. Sis Vira, halo Sis Vira, kalau itu benar nggak makna ditranslate Google dengan bahasa sehari-hari itu kadang katanya ada beda makna, itu betul ya? Kalau dari kita pakainya Google Translate ya, sebetulnya sekarang Google Translate itu sudah jauh lebih bagus, sudah jauh lebih advance daripada bertahun-tahun yang lalu. Jadi kalau kita mau mencoba translate, ya kemungkinannya dia meleset itu tipis. Tapi kalau kita mau mengartikan bahasa sehari-hari, tentu dia akan lebih kesulitan. Karena Google Translate ini pakainya bahasa formal. Jadi kita mau ketik di sana sebisa mungkin juga pakai bahasa yang formal, bukan bahasa sehari-hari gitu ya. Bukan slang, bukan bahasa slang atau bahasa gaul gitu, Bro Taufik. Tapi kalau misalnya mau cuman sekedar mencari saya ingin berangkat ke kantor hari ini pukul 9, lalu saya ngapain? Nah, itu tuh dia bisa. Itu udah precise, sudah tepat. Gitu. Bisa dipakai ya Google Translate-nya untuk membantu. Kemudian ini ada Duolingo ya. You can use Duolingo juga, aplikasi untuk belajar bahasa Inggris. Kemudian ya ada di Play Store, ada di aplikasinya. Cara baca pediatrician. Okay. Pediatrician. Ya, sih. Cara cepat merangkai kata dalam bahasa Inggris. Yang pertama, dalam bahasa Inggris itu kita butuh words-nya, kemudian kita butuh tenses. Tenses itu adalah rangkaian kalimatnya. Jadi nanti kita akan bertemu dengan beberapa tenses di dalam level ini. Jadi ditunggu ya topik materinya ya. Kemudian sertifikat di ujung. Sertifikat di akhir ketika Bro Aziz sudah menyelesaikan 20 pertemuan sama Sis Vira, nanti baru ada. Oke, Sis Yanti already sleepy. Kita juga udah malam ya Bro Aziz ya. I'm afraid that I will take your
sleeping time. Sis Fira khawatir mengambil waktu istirahatnya Bro and Sis. Before we finish, terima kasih atas antusiasme dan pertanyaan dan latihannya. Boleh kita open camera dulu. Sis Fira akan screenshot. If you want to open your camera, please feel free. Sis Fira ini ya. Fira akan take picture. Oh, diputar nggak bisa sampai akhir. Oh, I don't know what happened. Harusnya dia kalau terdownload. Would I give you one suggestion? Hello. Hello. Halo. Mohon maaf, Sis Fira. Okay, see you tomorrow. Sis Fira ketendang Zoom. Oke, kita Sis Fira screenshot ya. Sis Fira akan hitung 1 sampai 3, Bro and Sis tahannya berapa kali nih? 3 kali, oke? 3 kali ya, karena slide-nya ada 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Sebenarnya gimana nih? Masya Allah, Kita ulang ya, let's 1, 2, 3. Sudah dong. Sebelahnya lagi 1, 2, 3. One time. Terakhir ya. 1, 3. Sekarang nggak teratur lagi. Oke. Terima kasih, Brancis. Thank you, Miss. Thank you, sis. Thank you, sis. Thank you, sis. Mas Fia. Selamat tidur.